Foli hantanin waleɲuman dɔn bɛ ka lase wulibali kɛnɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma fa jamana kɔnɔ ani tungan. An t'a ko bila daga girinda la baw bi ɲɔ ka ca wugu la kosɛbɛ. O de kama aw b'a kalama k'a fɔ an bɛ mois de solidarité de la n'a bɛ fɔ ma ko ɲɔndɛmɛ kalo ba Maliba kɔnɔ mois d'octobre. Ɲina a faso denfa n'o de y'a parrain national ye o de kɛra a Seydi Serif Ousmane Madane Haidara ye. An dun bi mois d'octobre mois de solidarité ni ta ko mugan ani sabanan de la n'o de édition 23e ye. Nka i k'a dɔn a kɛra i b'a fɔ ko nin de y'a siɲɛ fɔlɔ ye ba Maliba kɔnɔ hakɛ to dɔ farala a ko gintan kan ka mɔgɔw bɔ a ko kalama woɲɛw ni dogodogow bɛɛ lajɛlen na ni cɛ belebeleba ye ale lɔhɔrɔma ye a Seydi Serif Ousmane Madane Haidara. Kabi kalo in jɔra lamaga bɔlen ɲɔgɔnmaw de bɛ kan ka kɛ la fa jamana kɔnɔ ani tunga la fan bɛɛ lajɛlen fɛ ale ni cogo bɛɛ lajɛlen na. O belebeleba caman lakalen na anw fɛ aw ye. O dɔ de kɛra baɲumankɛtɔn mɔgɔw olu ka kɛnɛ sigilen ye. O kɛnɛ min ni a Seydi Serif Ousmane Madane Haidara a ye sefa wari 30,000 a y'o di dɛmɛla o kɛnɛ kan. O de kɔfɛ tɔn min n'a bɛ fɔ ma association des jeunes premiers du Mali olu mɔgɔw nana jonjo di a Seydi Serif Ousmane Madane Haidara ma drapeau n'o de ye faso drapeau ye ba Maliba. O tɛmɛnen kɔfɛ o ye bonyɛba di Ansardini l'Islamia tɔn fana ma n'o ye trophée ye fo ka taa se diplôme ma. O tɛmɛnen kɔfɛ ka médaille fana di u ma a kɔni kɛra nisɔndiyaba ye. O kɛnɛ ka Seydi Serif Ousmane Madane Haidara kanuɲɔgɔnba n'o ye Haruna Sangare ale nana bonyɛba kɛ sirifikɛ ye n'a ma ɲɛ ko ale kɛra nin kalo in denfa ye. A dun ma sigi fana k'a fɔ ko gouvernement de bɛna nin di an k'o di mɔgɔw ma. F'a yɛrɛ y'a ta a tonna ka yetimaden 100 ani muso cɛsabagatɔ 100 ka olu ta duni ye k'a fɔ k'a b'olu bolo ladon fɛn nafaman caman b'a la. Wari b'o la fo ka taa se malo ma, tulu ani nɔnɔ ani magoladon fɛn misɛn. I k'a dɔn o labana ka kɛ mɔgɔ 300 ye. O tuma i k'a dɔn Serif Ousmane Madane Haidara dɛmɛɲɔgɔnw n'a kanuɲɔgɔnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ansardini l'Islamia ale yɛrɛ fana ma to ko kɔ fiyewu. A ko Serif Ousmane Madane Haidara ma i b'a fɛ an ka mun kɛ an k'an se kɛ o la i dɛmɛni na Ala ka diinɛ dɛmɛni na fantanw ale ni dɛsɛbagatɔw ye bawo e de kɛra ni kalo ni denfa fasolaka ye. A Seydi Serif Ousmane Madane Haidara an bɔra ka diplôme di min fɔ o kɛra sibiri o dugujɛ dimanche o de kɛra yatimaden mɔgɔ 100 ni muso cɛsabagatɔ 100 olu ka bonyaw dili ye u ma. Fayida an y'a fɔ ye cogo min na a mɔgɔ 300 de don. Kab'o kɛra sa an y'o de fɔ ye tɔn bɔra n nɛrɛ la. A Seydi Serif Ousmane Madane Haidara taara sidatɔw ka kɛnɛ kan i k'a dɔn a ye bonyɛba kɛ o kɛnɛ kan. O tuma nin kelen na kasoladenw bonyɛba de kɛra olu fana ye. Nin bɛɛ lajɛlen janjo b'an bolo an bɛna a bɛɛ lajɛlen kisɛ n'a kunkun n'a ɲaga an b'a bɛɛ lajɛlen kɛ aw tɛgɛ nin kɛnɛ yiriwalenba in kan ni Ala ka jɛ ye. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa fɛn min ye Mali région mumɛ ye fo ka taa se cerclew bɛɛ lajɛlen ma. I k'a dɔn lamaga de bɛ fan bɛɛ lajɛlen na. O tuma o lamagaw la kumaba dɔw de bɛna lase aw ma. Bi an bɛ taa Moptikaw fɛ yen nɔ. Kayikaw olu bɔra k'u ka janjo kɛ talata don tɛmɛnen. Mopti ale ni Sikaso olu bɛɛ lajɛlen ta tun ka kan ka kɛ ka bɛn sibiri don ma. An bɛ kunnafoni minnu kalama nin wagati la o de ye Kucalakaw fo ka taa se Segu kama olu bɛɛ lajɛlen ta tun ka kan ka kɛ sibiri don ka bɛn 2017 kalo 10 n'o ye octobre kalo ye a tile 14. Wulibali kɛnɛ lamɛnbaga ni Ala sɔnna nin janjow si tɛna to aw ma kunfan na a kɛra kɛ cogo min na aw bɛna a bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ nin kɛnɛ yiriwalen nin kan. O tuma aw ni ne ni aw an bɛna Moptikaw fɛ yen nɔ. Kunnafoni jumɛn sɔrɔla yen nɔ an k'o kunfan bɔ ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa o kɔfɛ sisan an bɛna don baara kɔnɔna na programme ye ka se ka kuma di an ka maa ɲɛmɔgɔw ma olu ka foli kɛ ni ka tila tuguni ka ɲɛfɔli kɛ baara in nafaw kan. O kɔnɔna na jɛkulu min kɛlen don ka nin ko in labɛn o ye Jamiyato Ansarudine l'Islam Mopti section ye. A ɲɛmɔgɔba o ye Umar Gindo ye. An bɛna ale bisimila Umar Galama la a bɛ foli kɛ ka jama bɛɛ lajɛlen bisimila ni Ala sɔnna. Umar Gindo i bisimila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم أمي تغيين على فكابة شيطان ترما أما سيسين على تغبر كماي ألا ميجيهن الله ولنتي الله رأينا كرهن ولنتي أمي صلي عنكم كنتي كني إكرام محمد صلى الله عليه وسلم متكوا أن تغما أنسر الله كان تلير الله Ada Allah ka anyu menang tolong anyu masih ngotot lena. Amin nambah befo.
wala ɲuman an bɛ dugutigi fo an bɛ alimami fo an bɛ kumanan fo an bɛ mɛri fo an bɛ conseil ɲɛmɔgɔ fo maa o maa min y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ k'a ɲuman se yan n b'a bɛɛ lajɛlen fo wala ɲuman dɔn sɔgɔmada na an ɲuman sera yan k'a sababu kɛ an ɲɛmɔgɔ n'o ye ACD Seydou Ousmane Madani Haidara a ka bonyamasegin kɛnɛ don ɲɛmɔgɔ ye bonya min d'a kan a y'an wele k'a fɔ an ɲɛna jɔ dɔn ko k'an ka seko bɛɛ lajɛlen k'a la ale kɔni sen ma se yan nka a dusukun b'an fɛ yan donc k'a bɛ foli bila naba kelen-kelen bɛɛ ma o bɔlen kɔfɛ maa o maa min garijɛgɛ donna nin ko nin na an ka jamana bɛ cogo min na n'a tuma kelen sera mɔgɔ min kɔnɔ ala k'a kɛ o sababu kama degun bɛ an ka jamana kɔnɔ ala k'o wele ala ka sababu ɲuman k'an ye ala k'an jigi tugu an bɛna an baw fɔ assalamu alaikum. Moti Ansar Dine l'Islamia section ɲɛmɔgɔba Umar Gindo ale ka bisimilali belen na discours kɔfɛ i k'a dɔn kuma dira Ansar Dine secrétaire général ma n'o ye Adama Keita ye ale nana belen na kɛ discours kɛ français na ka Ansar Dine yɛrɛ ɲɛfɔ dakuru ɲɛ damadɔ fo ka taa se lajɛ min ni an b'o kɛnɛ kan a kan kuma kumabɔ a da sera a bɛɛ lajɛlen ma. Monsieur le gouverneur de la région de Mopti, Monsieur le directeur régional du développement social et de l'économie solidaire, Monsieur le directeur régional de la santé de Mopti, Monsieur le directeur régional de la promotion de la femme, de l'enfant, de la famille de Mopti, les honorables députés de Mopti, Monsieur le maire de la commune urbaine de Mopti, Monsieur le directeur de l'hôpital communal de l'eau de Mopti, Monsieur le commissaire de police de Mopti, Monsieur le directeur de la protection civile de Mopti, Madame la chef du bureau de l'administration de Mopti, Monsieur le président du Haut Conseil islamique de Mopti, Monsieur le président du groupement des leaders spirituels musulmans de Mopti, Monsieur l'administrateur diocésain de Mopti, Monsieur le pasteur de l'église évangélique protestante de Mopti, Monsieur le chef du village de Mopti, les associations sœurs ici présentes, Monsieur le président de la section Ansardine de Mopti, chers militants et militantes de l'association Ansardine, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'honneur me soit de prendre la parole au nom de la section Ansardine de Mopti. Honorables invités, l'événement inédit qui nous réunit ce matin est d'une importance capitale. Il s'agit de la cérémonie de don de vivres à 100 démunis orphelins et veuves et de don de sang, 7e édition de la section Ansardine de Mopti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de faire une brève présentation de la section Ansardine de Mopti. Créée le 20 juin 1993, la section Ansardine de Mopti compte aujourd'hui 7 sous-sections et 116 comités qui totalisent un nombre de 1568 militants. Elle a été éclatée à plusieurs reprises pour donner successivement naissance aux sections de Guinée, Bankas, Koro, Douanza, Bayangara et la section centrale de Mopti. La section de Mopti reste encore néanmoins très vaste car elle s'étend sur d'importantes zones de capitales. Mopti, Bayangara, Tenenkung et Yual. Permettez-moi encore une fois de plus de présenter le décor de l'événement du jour et son importance, chers invités. L'État malien a porté son choix sur le guide spirituel des Ansars à Seyd Sherif Ousmane Madani Haidara. Comme parrain national du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, 23e édition. À l'instar du guide, nous célébrons ces mois bénis à la hauteur de nos moyens. Le don dont nous disposons est constitué de 100 sacs de 50 kg de riz, 100 bidons d'huile de 5 litres et 3 000 francs comme frais de transport. Le coût total s'élève à 2 987 500. En plus de cela, nous procédons à un don de sang d'environ 100 poches, 7e édition. La solidarité n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Le choix porté sur le guide n'est pas fortuit, car chez lui, la solidarité ne porte pas seulement sur les 31 jours du mois d'octobre, mais sur chaque seconde, chaque minute, chaque heure des 365 jours des 12 mois de l'année.
En plus de cette solidarité mouvante et désintéressée, il se bat pour la paix et la stabilité du Mali. C'est pourquoi il a été la première personne à faire un don en espèces de 10 millions de francs CFA aux forces armées du Mali. Il a fait un apport de plus de 118 millions de francs CFA aux réfugiés du Mali dans les pays limitrophes. Il a effectué une tournée dans les pays occidentaux pour donner la vraie version de la crise qui a tant secoué le pays. Il a construit 3 hôpitaux pour faciliter la prise en charge médicale de la population malienne. Il a créé TV Circula pour la diffusion des informations saines en français et en langue nationale bamanangan, captées dans plus de 12 pays. Il a créé plusieurs radios libres pour le même objectif. Radio citoyen numéro 1 à Bamako, Radio citoyen numéro 2 à Kobadani Kangaba, la radio Katakan à Sigasso, la radio Saha à Kaye et la radio Bani à Mopti. Il a créé l'agence Serfla pour faciliter le Hajj aux fidèles musulmans. À chaque Ramadan, il fait don de plus de 3000 sacs de mil et de riz aux nécessités. La solidarité n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Cette solidarité que nous ont léguée nos ancêtres doit être préservée. Cette solidarité sans laquelle la vie en société perd son sens. Cette solidarité sans laquelle le monde devient un enfer, où le pauvre n'a pas sa raison d'être. Cette solidarité n'est pas un vain mot, mais doit être un comportement pour chaque Malienne et chaque Malien. Nous ne serons terminés sans vous remercier d'avoir magnifié l'événement par votre présence, combien solidaire et significative. Honorables invités, nous vous remercions en frères de religion. Puisse Allah le Tout-Puissant guider nos pas et accorder sa protection et sa grâce. Vive la première édition du don de vivre et la 7e édition du don de sang de la section en sardine de Mopti. Vive le Mali dans la paix retrouvée. Je vous remercie de votre aimable attention. Secrétaire général Adama Keita ale ka daɲɛ fila kɔfɛ kuma dira Mopti musow ka ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Ina Jara ye ale ka dakuruɲɛ fila an k'o fana lamɛn. Alhamdulillah tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitani dangali tɔɔrɔ ma an b'an ka kuma daminɛ ni Alahu Taala tɔgɔ barikama ye. Masa mun n'ale de ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi an bɛ nɛɛma ni kisi taama jiran kuntigi Mahamadu kan n'a ka so dunke bɛɛ lajɛlen ani maa maa tugura ka taabolo ɲuman nɔfɛ fo ka taa se alikiyama dɔw don ma. Mbade Islam an tila k'aw fo ni silamɛya ta folikan da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ Ala fo ka Ala barikada masa min ye bi dugu diya an ye n'o ye ba madan den sugurukɛ su ka kɛnɛ ye. An bɛ Ala fo ka Ala barikada masa min y'an da k'a ka adamaden ye a ma dan o ma a y'an da k'an ka Mamadu mando ye a ma dan o ma a tilala k'an kɛrɛnkɛrɛn k'an kɛ Mamadu bɔnna sanumabaw nɔfɛ sugubaw ye an bɛ waso n'o ye. Ayidara i kɛnɛ ti kɛnɛ dogolen o ba madan ni bɛ a y'anw deli o de la k'a yira an na adamaden n'i k'e silamɛ ye i kɛra kafiri kɛra fɛn o n'i ye kɛmɛ sɔrɔ i jija i kɛrɛfɛ ba i ka dɔɔni ɲini k'a d'o ma. Donc ni Mali gouvernement ye denfajala ta k'a di ba madan de o y'a ka dɔnko don a la bamananw ko maa ka ɲi dɔn misi diɲɛ de la maa bɛ fɛn min dɔn n'o dir'i ma o kɛli k'i kamana tuma min na denfajala in dir'a ma a m'a fɔ Amsaru n jɛɲɔgɔn a ye na n dɛmɛ ka n ka wara minɛ dɛ a y'a fura ka wara de ta anw yɛrɛ de y'a ye ni ba an ka karamɔgɔ anw k'an b'a nɔfɛ an ni n'an ka nafolo n'a y'a fura ka wara k'a tɔ minɛli ye anw ma wajibi ye an b'o kɛnɛ de ka bi donc an ka maaba caman bɛ kɛnɛ kan yan naba bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan yan maabaw k'a daminɛ cɛman n'a musoman la denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan k'u bɛɛ lajɛlen bisimila u nali diyara an ye an y'u wele u nali diyara fo ka taa dan tɛmɛ an bɛ tila ka Mali gouvernement fo u ye nin denfajala min ta ka d'an karamɔgɔ ma k'a diyara an ye a bonyana an yɔrɔ fo ka taa dan tɛmɛ ka tila ka ba madan ni den yɛrɛ fo a ka d'a ye diɲɛ ka kɛ cogo min na a ka d'a ye silamɛ yɛrɛ ka kɛ cogo min na a ka d'a ye adamadenya yɛrɛ ka kɛ cogo min na Ala k'o latigɛ a ye a ka d'an yɛrɛ Mali ka kɛ cogo min na n'an bɛ degun min kɔnɔ an y'a ɲini Ala fɛ ba madan den bonya kɔsɔ ani ni kɛnɛ yɛrɛ bonya kɔsɔ Ala k'an bolo Tijani kɛnɛ bɛ Ala bolo Ala k'a d'a ma a ka denbaya ta fanga bɛ Ala bolo Ala k'a d'a ma an bɛ kumakan kelen fɔ tantan kuma in ti changer fo ka san sa don min na ani an n'an ka nafolo denbajala Dramani tantan kɔnɔ an ni an n'an ka nafolo an b'a nɔfɛ
Antaralendi. Ni solidarité kɛra hali kalo n'a kɛra yen kalo wallahi an bɛ jɔ nin kɛnɛ in kan Ala ni ba mara ni den sababu Tijani kɛnɛ bɔra Ala k'a d'a ma ka naba bɛɛ lajɛlen bisimila sélectif filanw bɔra fo Bamakɔ ka na ani wɛrɛkɛ mun bɛ yan nɔ ani journaliste mun bɛ yan nɔ ani an ka sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada a ka to bi kuma kan salamu Mahamadu. Moti muso ka ɲɛmɔgɔ Ina Jara ale ka daɲɛ fila kɔfɛ kuma dira Association des jeunes musulmans du Mali ale ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Ijima ye I ka don o tun tɛ kɛnɛ k'a nɔnna bila o ye dakuruɲɛ fila fɔ ka jama bɛɛ lajɛlen la wasa a tɔgɔ la kuma jumɛn sɔrɔla a fana fɛ an k'o lamɛn. An bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ Sitana o tɔɔrɔ ma k'an sinsin ni Ala tɔgɔ barikama ye Ala min ye ko daminɛ ale Ala min ko o laban. O kɔ an bɛ Ala o deli a ka kisi ani nɛɛma a k'o jidi an kuntigi Mahamadu kan n'o ye Ala yɛrɛ kanuɲɔgɔn ye n'o ye Ala yɛrɛ gundofɔɲɔgɔn ye ka taa se a somɔgɔ sanuyɛliw ma f'a ka taa bila o nɔfɛtigiw ma kisi ni nɛɛma barika Ala k'a ye o kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan. Anw silamɛ denmisɛnninw kɛrɛnkɛrɛnna Ijima o tɔgɔ la kumajan tɛ an bolo an faw ɲɛkɔrɔ an baw ɲɛkɔrɔ barikada ani wale ɲuman dɔn o de bi an bolo kɛrɛnkɛrɛnna k'a lase Serif Usman Madani Haidara ma bawo anw ka tɔn n'o ye silamɛ denmisɛnninw faralen ɲɔgɔn kan Ijima tuma min na a nana Mali kɔnɔ a baara a gɛlɛyara an bolo kosɛbɛ maa min jɔra an jigiya kɔrɔ ka kɛ ni a denfa ye ka musakaw bɔ ka se ka Ijima sigi Mali kɔnɔ o de kɛra Serif Usman Madani Haidara ye. O tuma an tɛ ka kuma yɔrɔ si fo an ka Haidara fo Moti yan a biro sigi a gɛlɛyara nka Ala ni Haidara a biro sigira yan nɔ biro sigilen Haidara ma ɲina anw silamɛ denmisɛnninw kɔ kɛrɛnkɛrɛnna mun ye arabu kalan kɛ fɔlɔ n'i ye arabu kalan kɛ n'i taara arabu jamanaw na n'i nana yan nɔ I tɛ baara wɛrɛ kɛ alimamiya o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw nka Haidara y'i sigi k'a lajɛ k'a fɔ Mali gouvernement ye ko mun ye arabu kalan kɛ ko jamana denw don u kalan na ko jamana k'a kɔfil'u la Mali gouvernement ye maa 100 ka baara d'u ma ni Serif Usman Madani Haidara ye. O kɔfɛ tuguni a ko kalanbaliw fana bɛ yen minnu ma kalan ni baara t'u la ko gouvernement ka ɲɛ u ma k'u don baara la denmisɛnninw tɔgɔ la Serif Usman Madani Haidara ka wulikajɔ Ala y'o fana kɛ hali bi an fɛ sufurulayi denmisɛnnin 100 bɛ yen u b'a la ka former baara la tailleuria ani kuran baara o sababu ɲuman ye Serif Usman Madani Haidara ye. O tuma an bɛ kɛnɛ mun kan n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ n'a denfaya bi a bolo bamanan ka kuma don ko kɔnɔdimi ye basan sɔrɔ a disi kan bawo Serif Usman Madani Haidara a mɔkɛ Muhamadu o cira ni hinɛ de ye bada ale b'a la ka hinɛ de o waleya an filɛ o kɛnɛ de kan nin ye. O tuma an bɛ an faw fo k'an baw fo k'an ka ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fo Ijima o tɔgɔ la bi sɔgɔmada in na an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Ijima wasabaga kɛnɛ ka Musa Konate ale ka kuma kɔfɛ kuma dira Mopti groupement de leaders spirituels musulmans du Mali ale ɲɛmɔgɔ ma Umar Tapo dakuruɲɛ fila sɔrɔla ale bolo an k'o fana lamɛn. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإسلام أحييكم بتحية أخوية إسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلا جلين فولين كون إسلامي فولين أما فنبا بلا جلين مقاولتي أو يرين kadaka aw ye silamɛya hakɛ dɔ de dafa nin kɛnɛ in kan silamɛya hakɛ wɔɔrɔ don silamɛ ɲɔgɔn kan a dɔ ye n'i welela silamɛ tɛ I k'a ka wele jaabi o ye silamɛya ka hakɛ dafali dɔ ye aw b'o hakɛya min dafa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo la anw filɛ jɔyɔrɔ min na yan nɔ an bɛ accès ɲini Serif Usman Madani Haidara ka jɔyɔrɔ de la kadaka leader groupement de leaders spirituels du Mali a fondateur o ye ale de ye wa ale de y'a président ba ye Mali kɔnɔ yan ni an sɔrɔ mɔgɔw ka guide don
anw ka président don wa anw b'ale jɔyɔrɔ la arabu bɛ kuma dɔ fɔ ko aatil qawsa bariha ko i ka flèche di a dɔnbaa ma n'i ye flèche di mɔgɔ ma min t'a dɔn a dɔ b'a la a bɛ sɔn k'a yɛrɛ jogin donc ni solidarité a denfaya taara ka di Usman Sharifu Madani Haidara ma a dira a tigi ma ka d'a kan ale mɛnn'o la ale ka baara de don a y'a ka ɲɛnɛma bɛɛ lajɛlen consacré o de la fo ka taa se a ka ɲɛnakilama ma a b'o baara de kɛ dɔn ninnu ko tɛ o a bɔ dusukun min na o de don ala ye min bɛ ɲini silamɛw fɛ n'o ye hinɛ ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ala kira ye silamɛw bɛɛ lajɛlen kɛ farikolo kelen a ka hadisa dɔ la a ko masalul mu'minina fi tawadudihim wa tarahumihim wa ta'atufihim كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ko silamɛw ka misaliya bɛ i n'a fɔ silamɛw ka hinɛ ɲɔgɔn na an'u ka makari ɲɔgɔn na an'u ka ɲɔgɔn minɛ ko misaliya bɛ i n'a fɔ farikolo kelen farikolo min ni farikolo yɔrɔ dɔ ye a lama dɔrɔn farikolo bɛɛ lajɛlen b'a dimi n'a fiɲɛna kɛ donc o de ye nin ye k'a fɔ ka nin an tɔ ka nin ko in kɛ Usman Sharifu Madani Haidara lafasali u m'a kɛ Madani Haidara lafasali dɔrɔn ye dɛ u y'a kɛ ala kira yɛrɛ lafasali de ani silamɛya ni an b'a fɔ k'u ni ce u yɛrɛ ye mɔgɔ ka baara kɛ ko ɲuman i bɛ fɔ a la u ye nin k'u yɛrɛ de parce que a bɛna bila u ka mizani de la mais a barajiba a bɛ segin ka taa joli ma o y'an ka gidiba ye dɛ ka d'a kan ale de ye kɛnɛ in sinsinba fɔlɔ ye n'i y'a mɛn Ansɔr Mali kɔnɔ Haidara n'i y'a mɛn leader Mali kɔnɔ Haidara ko caman bɛ yen limama n'a ɲɔgɔnna ninnu ni Haidara tun tɛ a tigɛ koyi f'an k'o cɛ fɔ ɲɔgɔn ye donc ni mɔgɔ ye ko kɛ depuis a ɲɛnama a kan ka fo d'habitude la ni mɔgɔ sara la o ye karisa tun ka ɲi dɛ karisa y'a kɛ tan o ye foli tɔ ka jɛ de mais ɲɛnamaya la maa ye baara min kɛ a ka dɔn a ye an b'a fɔ Usman Sharifu Madani Haidara ma a ni ce a yɛrɛ ye a bɛ min ɲini ala fɛ hɛrɛ la ale de b'a dɔn ani ala cɛ ala k'a kɛ a ye ala k'an mɛn nin kan donc min bɛ fɔ Ansɔr ye Mopti nin ye ko daminɛ yɛrɛ nin ko laban ye dɛ Usman Sharifu kɛra parent ye an y'a dɛmɛ mais nin ka kɛ laada ye fo ka taa se don min ma n b'a dɔn fana n'u y'u engagé bi se ala k'a se di an n'u bɛɛ lajɛlen ma leader yɛrɛ a sigikun ye min ye o de ye nin ye tasawufi mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan minnu ye taabolo kelen ye diinɛ na ka bɔ ɲɔgɔn kalama donc Haidara ye miiri o de la ka na ni leader sigili ye donc a kɛra fɛnba ye jamana kɔnɔ leader ko fɔra a dogolen tɛ maa si la Mali kɔnɔ yan nɔ donc an b'a fɔ Haidara ma ni ci hali sisan fo Bangoni Dɛngɛnɛbugu la yarabi ala k'a to silamɛya jigi an bɔ kuma la a b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni fili min donna la a bɛ yafa Mali tiɲɛ la ala k'an bɛn waati wɛrɛ. Groupement de leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmɔgɔba Umar Tapo ale ka daɲɛ fila kɔfɛ kuma dira chrétien catholique mɔgɔw ka wasaden ma kɛnɛ kan o tun ye Abbé Michel Dugnon ye Abbé Michel Dugnon daɲɛ fila jumɛn sɔrɔla ale bolo Moptikaw fɛ yen nɔ i k'a dɔn yatimadenw fo ka se muso cɛsabagatɔw ma donbolo min n'o kɛra ansaridini l'islamɛya mɔgɔw bolo ka ɲɛsin olu ma ale ni jolidi belebele nin bɛɛ lajɛlen kɛra waati kelen na yɔrɔnin kelen na Haut Conseil islamique 16 belebeleba kɔnɔ Mopti Kina a bɛ fɔ min ma ko Togo. Bonjour à tout le monde. Au nom de tous les communautés chrétiennes catholiques de ce diocèse de Mopti, je voulais juste rendre grâce à Dieu avec vous et pour ce jour qui nous donne de vivre et pour ces gestes de solidarité. Nous sommes peut-être rassemblés ici au nom de la foi. Même comme chacun, les uns et les autres ont dit, nous sommes rassemblés au nom de la solidarité. Et la solidarité, nous l'avons dit, est un geste de Dieu. Dieu est le premier solidaire des hommes dans leurs moments difficiles, mais aussi dans leurs moments de joie. Donc nous sommes rassemblés pour reproduire, faire refaire les gestes même que Dieu nous a dit de faire, que nous oublions souvent. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai été malade. Qu'est-ce que tu as fait? C'est ça. Et à la fin, ce que nous n'avons pas fait entre nous, les gestes de solidarité que nous n'avons pas manifestés entre nous, à Dieu non plus nous n'avons pas fait. Et Dieu va nous demander des comptes. Qui nous en garde
de répondre à des questions difficiles au dernier jour. Pour terminer, j'invoque la bénédiction de Dieu sur ce jour, sur ces initiateurs de cette journée, pour tous ceux qui ont fait ces gestes. Que Dieu les bénisse, qu'il bénisse leurs familles et leurs personnes. Que Dieu nous permette de continuer de vivre la société chaque jour de notre vie et afin d'être heureux avec lui demain auprès de lui. Que Dieu nous bénisse et bonne journée. Katoliki mɔgɔ olu lawasabaga abe Michel Dignon ale ka dɛɲɛ fila kɔfɛ. Chrétien tombolo flana olu fana ka cɛbɔbiya ni o ye Timothée Kulubali an b'a fɔ a ye k'a ka bisimila. Lamɛnbaga I kana ɲina fiyewu nin kɛra sibiri don de ka bɛn 2017 Octobre kalo o tile 14 ma ba Maliba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moptikaw fɛ yen nɔ. Balimaw ne bɛ aw fo Yesu Krista tɔgɔ la. Ala sebeyaw bɛɛ tigi I n'a fɔ balimaw minnu tɛmɛna ne ɲɛfɛ o y'a fɔ cogo min bidon ye koba ye mun kosɔn sabu a bɛ mɔgɔ miiri taa Ala sago kɛli la awɔ ka kɛ ni Bibili ka kuma ye ko a ye hinɛ fantanw na dɛsɛbaatɔw a ye hinɛ muso cɛsalenw na a ye hinɛ falatɔw la a naaninan n y'o bɛɛ sɛbɛnlen ye parce que a naaninan ko a ye hinɛ dunanw na sabu aw yɛrɛ ye dunan ye dugukolo kan o la bidon kosɔn n bɛ Ala fo ka nin ko labɛnbaaw bɛɛ kelen kelen fana fo sabu nin ye a siɲɛ fila ye nin san kɔnɔ silamɛ diinɛ mɔgɔw ka weleli bi se an ma ani ne bɛ taa a fila bɛɛ jaabi ne bɛ min sɔrɔ o ka weleli la o filɛ nin ye ko kelenya ani ɲɔgɔn kanu o de ne dusu fa donc Ala ka o kelenya to jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka o kelenya to mɔgɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani Ala ka hɛrɛ na jamana kɔnɔ Ala ka hɛrɛ na dugu kɔnɔ ka bɛn sabati mɔgɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ aw fo sabu aw ka kan ni foli ye n b'a fɛ ko ni ɲɔgɔn ka caya an ni ɲɔgɔn cɛ ni an bɛ ɲɔgɔn kanu o b'a jira ko an bɛ Ala kanu ni mɔgɔ dɔ ko ale bi a mɔgɔ ɲɔgɔn kanu a dun ti a bɛ Ala kanu ale bi a mɔgɔ ɲɔgɔn kanu ka tiɲɛ ni an ka kalanta ye k'o tigi ye kalanlikɛla de e k'i bi Ala kanu nka e mɔgɔ ɲɔgɔn e ti o kanu e k'i bi Ala fɛ e mɔgɔ ɲɔgɔn dɛsɛlen don I t'a fɛ ka foyi kɛ o ye e ka Ala kanu y'a ye dɔ b'a kɛ o la halisa Ala ka ɲɔgɔn kanu sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛna bɔ kuma na ko Ala ka tuba an bɛɛ kelen kelen Mopti imama ɲɛmɔgɔba Alpha Nasire ale ka kuma de tun ka kan ka tugu chrétienw ta la nka ka bɛn uzuraw ma degun ma ale y'a ka degun yira ale ma kɛnɛ lasɔrɔ o kama ale ka kuma farala Mopti Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔba ale ka kuma kan n'o ye Dirisa Jara ye Dirisa Jara ale bɔra ka jama bɛɛ lajɛlen la wasa Mopti silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Haut Conseil ale ye dakuruɲɛ fila min fɔ ne Ala sɔnna an bɛna o de lamɛn sisan k'o da chrétienw ta kan ni ye an balima chrétienw ka kɔrɔfɔ lamɛn I bɛna ye k'a fɔ hinɛ ale ni makari kuma de b'a kɔnɔ ne y'o de fɔ n ka kuma la k'a taa ni ka segin n b'a kan n ma bɔ a kan n tɛna bɔ a kan fana n'a sɔrɔla ko a Seydi Serif Usman Madana Haidara nalen tun tɛ ka na silamɛya tiɲɛ ɲɛfɔ anw ye k'a yira anw na ko makari ni hinɛ diinɛ de ye silamɛya a y'a fɔli min kɛ a labanna k'a waleya ten ko ne tun bɛ bɔ silamɛya la ka don chrétienya la k'a sabu kɛ I b'a ye chrétienw bɛ ɲumanya min fɔ u da la u b'o de waleya a b'o cogo kelen na I bɛ mɔgɔ minnu ye silamɛya birifini kɔnɔ ka silamɛya kumaw fɔ ka sɔrɔ a waleya tɛ yen nɔ olu bɛ juguya de fɔ ka tiɲɛni de fɔ mɔgɔw ye wa u bɛ tila ka o de waleya tugun ni diinɛ min ta tora mɔgɔ faga ma mɔgɔ gosi ma tiɲɛni ma ka laban ko o fɔ tugun ka mɔgɔw su ka kɛ o kan n'o kɛra diinɛ min ye n'o bɛ alijɛnɛ min lase mɔgɔ ma anw tun b'an sen bɔ o la fiyewu o la I b'a ye a Seydi Serif Usman Madana Haidara a ma mɔgɔ nɛgɛn fiyewu a ye fɛn min yira silamɛya tiɲɛna o yɛrɛ de don o la Moptikaw fɛ yen nɔ Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔba ale ka dakuruɲɛ fila an k'o fana lamɛn. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum ambal maslamaw. Bi somalaina islamaw ni sonjalelu fo ka taa dana parce que muna
an bɛ kɛnɛ min kan nin ye an bɛ silamɛw ka kunnawolo kɛnɛ de kan parce que ɲinan solidarité ala y'a kɛ faamaw o y'a di silamɛw ma parce que o y'a di an ka ɲɛmɔgɔ Serifu Madani Hayidara ma ale ye au conseil islamique ka vice président ye donc o la n'a dira silamɛw ma Bamakɔ a y'a se kɛ a ye fɛn bɛɛ k'a la ansardini mɔgɔ minnu bɛ olu bɛɛ dɛmɛ kɛ pour que k'a di fantanw ma ani dɛsɛbagatɔw ma ayiwa a ka bolofara min fana bɛ Mopti yan ayiwa o bolofara mɔgɔw fana ye i bolo fara ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan pour que k'a di fantanw ma donc o ye silamɛw ka kunnawolo de ye nin ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ k'a fɔ solidarité nationale a ka kalifa silamɛ ma a fɔlɔfɔlɔ de ye Serifu Madani Hayidara ye an b'o foli k'a ye n'i y'a ye a kɛra ye a dira ma o y'a ye sɛbɛya sira de kama o y'a di Serifu Madani Hayidara ma donc an m'u ye au conseil islamique ka bolofara ye Mopti yan a nisɔndiya bolo an tɛ se ka foyi fɔ a la an bɛ foli de kɛ a ko kɛlen min filɛ nin ye an b'a ɲini Alaw fɛ Ala k'a ka hɛrɛ ye mankan min bɛ an ka jamana kɔnɔ ani fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ an ka ji dɛsɛ n'an ka baji dɛsɛ an b'a ɲini a fɛ Ala ka nin kɛ sababuya ye ka hinɛ an na ka sanji ɲuman d'an ma ka baji ɲuman d'an ma donc ne tɛna kuma janya parce que bɛɛ dɔ fɔ ka ban o tuma an bɛ foli kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Ayiwa Alhaji Idrissa Jara an b'i fo ko kuma ɲɛna Ala ka farikolo lafiya Ala k'i k'i yɛrɛ sago ye. Haut Conseil ɲɛmɔgɔ ka dakuruɲɛ 2 kɔfɛ kuma dira Mopti dugutigi ka kɔyirabaga ma ni o ye Baba Ture mɔgɔ min kumana a nɔ na o ye Buba Ture ye a ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ Moptikaw fɛ yen nɔ an k'o fana lamɛn. Assalamu alaikum. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. dugutigi tɔgɔla Ebele Quartier ani dugulenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔla dugutigi ko ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ kalo min na bi kalo barikaman don a fɔra ɲɔgɔn dɛmɛ kalo min an b'a la nin a bɛnna a waati ma parce que ye ko ye foko bɔ jama min sigilen filɛ ne yan bi o b'a jira k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ an b'a la mais ko ka gouverneur fo ka maire fo ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka hamsa diini mɔgɔw ko k'u bɛɛ lajɛlen fo mais foli kɛrɛnkɛrɛnya u ka kɛ gouvernement min ye ɲinan san kalo ɲɔgɔn dɛmɛ ta k'a bonya ta k'a di Usman Madani Hayidara ma ko k'u fo o la u y'a di mɔgɔ ma min n'a ka kan parce que Usman Madani Hayidara a y'a daminɛ bi tɛ donc a ka diinɛ yɛrɛ jɔsen dɔ don donc ko k'o foli kɛ a bɛ foli kɛ Hayidara fana ye a bɛ dugawu k'a ye dumuni baara in Ala k'a ta fanga d'a ma baara in Ala k'a si d'a ma baara in Ala k'a kɛnɛya d'a ma n'o tɛ a dɔnniya b'a la a se b'a ye Allah k'a n'a dɛmɛ. Également, il remercie toute la population de Mopti, ainsi avec la commission d'organisation et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cet événement. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mopti Mary ale ka dakuruɲɛ 2 de tugura dugutigi ta la n'o de ye Isa Kanse ye. A ye dakuruɲɛ 2 jumɛn sɔrɔ Mopti ansardini l'islamia ka nin kɛnɛ belebeleba ka sibiri don yatimadenw fo ka taa se muso cɛsabagatɔw ma fo ka taa se jolidi ma ale ni bonya camanba de kɛra kɛnɛ in ka bɛna min bɛɛ lajɛlen kunfan bɔ kunnafoni ninnu laban na Mary ka dakuruɲɛ 2 kɛra jumɛn. Uzu billahi mina shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amanga gouverneur fo no représenté len be bi ni anga commandant amanga directeur régional fo de la santé amanga directeur de développement social fo ambi ministre mo fo amanga dina nyamo be fo dina nyamo mo be o cc ambu be fo nkenega ambi amsa section fo ambi leader religieux fo
an bɛ Haut Conseil islamique fana fo an b'an ka dugutigiw fo an'an ka alimamiw an bɛ Mopti n'a lamini bɛɛ fo sɔgɔmada na an bɛ kɛnɛ min kan bi Mopti tɔgɔ la Mopti population bɛɛ tɔgɔ la ani Mopti conseil communal tɔgɔ la ne b'a fɔ salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh ɲinan ye édition ye siɲɛ 23nan de Mali kɔnɔ yan nin y'a siɲɛ 23 23e édition an b'o kɛnɛ de kan bi n'o ye dɛmɛ kɛnɛ n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kɛnɛ n'o ye hinɛ kɛnɛ an b'o kɛnɛ kan bi an b'o kɛnɛ min kan bi n'o denfa talen bɛ ka di Usman Sirif Madan Haidara n'o y'an ka karamɔgɔba ye an b'ale fana fo kɛnɛ in kan an b'a fo kɛnɛ in kan parce que ka d'a kan an b'a fɔ cogo min kɛnɛ in ti mois de la solidarité ko octobre ye mois de la solidarité tiɲɛ don mais don o don solidarité ɲininen bɛ bɛɛ fɛ don o don hinɛ bɛ kan ka kɛ bɛɛ ye ni mɔgɔ minnu a se bɛ mɔgɔ min ka kɛ hinɛ dɛsɛbaatɔ ye mais a kɛrɛnkɛrɛnnen ta nin kalo in kɛ n'a ye pour que mɔgɔw ka kɛ a ka kɛ hakili jigi ye bɛɛ ma a ka kɛ hinɛ ye bɛɛ ma a ka kɛ tasi ye bɛɛ ma bɛɛ k'a dɔn ne bɛ so n bɛ dumuni kɛ mais mɔgɔ dɔ bɛ yen tilela t'a bolo ne bɛ n bɛ tilela don n bɛ surafana don n bɛ daraka don dɔ bɛ yen hali fɛn wari t'a bolo ka fura san an bɛ o foli kɛrɛnkɛrɛn kɛ Amsaden mɔgɔw ye bi minnu bɛ ka kɛ sababu ye bi ka se ka joli yɛrɛ di mɔgɔw ma fi sabilillahi pour que banabaatɔ minnu bɛ yen ni joli dɛsɛ b'u la joli dɛsɛ kana kɛ mɔgɔsi sata ye minnu b'o la an b'olu fana fo an b'aw fo aw ka nin initiative na k'an bɛɛ wele ka na k'an ka na bɛn n'a ye ka se ka tulon di aw bolo gouverneur tɔgɔ la toujours an b'a fɔ dɔrɔn ko nin baara ye Ala k'a ɲɛ aw bolo hali bi an b'a ɲini Ala fɛ an ka hakili to a la kosɛbɛ ni fɛn sugu ka caya o de ka ɲi a bɛ kɛ jamana ma hɛrɛ ye a bɛ kɛ jamana ma hinɛ ye a bɛ kɛ jamana ma basigi ye parce que jamana o jamana hinɛ tɛ yen bɛn tɛna donc hali bi an b'a ɲini an ka diinɛ ɲɛmaaw fɛ k'u jija k'u hakili to o yɔrɔ la pour que bɛn bɛ se ka na cogo min o bɔlen kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnni kɛ ka bɔ yan fo Bamako ka bɔ yan fo Mali bɛɛ k'an ka gouvernement bɛɛ fo ka président yɛrɛ fo nin initiative na k'a di an ka cɛkɔrɔbaw bɔra ko k'a di silamɛ ma min kɛra ko silamɛ ko ɲina a dira silamɛw ma san o san a bɛ di silamɛw ma parce que san 23 min bɛ tɛmɛna a bɛɛ ye silamɛw de donc ɲina fana a dira silamɛw de ma donc a diinɛ ɲɛmɔgɔw ma donc ne b'a fɔ a dira depuis a daminɛ a b'an de bolo parce que a bɛ kɛ an de kama donc an bɛ min fɔ dɔrɔn i silamɛ i chrétien i diinɛ wɛrɛ o nin y'an bɛɛ ta ye n'i k'i ye faso den dɔrɔn i b'a la an bɛɛ nɔ b'a la aw minnu bɛ baara in na an b'aw bɛɛ fo minnu yɛrɛ nin ɲinɛ ko in yɛrɛ ɲɛ sigi ka nin kɛ an bɛ bɛɛ fo hali bi an b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Je vous remercie. Monsieur le maire Alhaji Issa Kansaye an b'i fo i ka kumakan sanumaw na ka taa nin baara in ma ani jamanaden kelen-kelennaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛn ma i ka dugudenw o la i n'a fɔ an y'a jira la cogoya min na nin kɛnɛ in koba caman de bɛ a kɔnɔ kɛnɛyako ani k'a dɔn dɛmɛw olu dili kɛnɛya nasira la jolidi o baaraw bɛ sen na jolidi fana baara tɛ taa a ɲɛdɔnba kɛrɛnkɛrɛnlenw kɔ ni o ye an ka dɔgɔtɔrɔw ye i b'a fɔ aw b'a kalama cogo min na ni kumaɲɔgɔnyaw bɛ senna tuma min o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ wuli gurupu ka taa jolidi kɛ n'olu tilala gurupu wɛrɛ bɛ don ka jolidi kɛ k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛla yɔrɔ kelen na ɲɔgɔn fɛ moptikaw fɛ yen nɔ Haut Conseil ka saisie belebeleba in kɔnɔna na i k'a dɔn tuma min na ni laɲini kɛra ka kuma di santé directeur régional ma ni ale ma kɛnɛ lasɔrɔ i k'a dɔn kuma ka sɔrɔ ka di dɛmɛɲɔgɔnya directeur ɲɛmɔgɔba ma. Monsieur le directeur régional de développement social et l'économie sociale Bakari Bengali o kuma na an b'a fɔ a ye k'a k'a bisimila. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ani sɔgɔma lakoyi an sira hɛrɛ ala tile hɛrɛ d'an ma
Monsieur le sous-préfet, représentant le gouverneur de la région de Mopti, Monsieur le maire de la commune urbaine de Mopti, Monsieur le directeur régionaux ici présents, Monsieur le président du chef de village de Mopti, Monsieur le président du Haut Conseil islamique de Mopti, Monsieur le président de la section infantile de Mopti, Mesdames et Messieurs, bonjour à tout le monde. Comme cela a été dit depuis ce matin, nous sommes en octobre, mois de la solidarité et mois de la lutte contre l'exclusion au Mali. Et comme vous le savez, ça fait déjà 23 ans que ce mois est dédié à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion. Et tout le monde le sait, que la solidarité est une vertu cardinale de notre société. Et c'est aussi par les vertus de la société, cette vertu a tendance à se dégrader. C'est pourquoi nos forces de sécurité ont pris l'initiative de dédier un mois à la solidarité. Il n'est pas dit que c'est ce mois seulement qu'il faut faire la solidarité. Comme l'a déjà dit, la solidarité c'est toute l'année, c'est tous les jours. Tous les jours, on a un voisin qui n'a pas les moyens, on doit pouvoir l'aider. Seulement ce mois a été dédié à la solidarité pour faire un rappel à tout le monde. Quel est le rôle de la solidarité dans notre société? La solidarité est une vertu cardinale que nous ne devons pas perdre. Si nous perdons la solidarité, ce n'est pas bon pour notre société. C'est pourquoi ce mois a été dédié à la solidarité. Cette année, comme les uns vont le dire, effectivement, le parrainage a été confié au vice-président du Haut Conseil islamique, le président de l'Assemblée internationale, Chérif Ousmane Al-Madani Aïdara. Et depuis qu'il a été effectivement désigné parrain, et comme vous le savez, tout le monde voit sur les images à la télé, il a commencé à mener beaucoup d'actions, beaucoup d'activités de solidarité. C'est vrai, il le faisait déjà, comme les gens le disent. Tous les jours, il fait la solidarité. Mais cette fois-ci, on lui a donné cette responsabilité de conduire le mois de la solidarité. C'est ce qui a fait que nous voyons des actions partout, des cailles à Kidal, partout où il y a des affaires de ligne, il y aura des actions de ce genre. Nous voulons sincèrement remercier les parrains du mois national pour ces actes de solidarité qu'il est en train de mener sur toute l'étendue du territoire national. Ce que nous voyons aujourd'hui nous donne satisfaction. La mobilisation qui est là. La mobilisation qui est là nous donne satisfaction. Cela montre que, effectivement, la solidarité est une valeur cardinale dans notre société et qu'il suffit seulement de mobiliser les gens pour que les gens puissent être vraiment liés à cette solidarité. La cérémonie que nous gérons aujourd'hui est une cérémonie de don de sang que Ansardine fait fréquemment. Je vois que c'est la 7e édition. Mais cette fois-ci, ça coïncide avec le mois, donc qu'ils en soient remerciés. En plus du don de sang aussi, nous avons des dons de vivres à des populations vulnérables. Les vivres, les personnes qui n'ont pas de moyens. C'est ça le sens de la solidarité. C'est ce que nous recherchons, qu'ils en soient sincèrement remerciés. Et on les encourage dans toutes les actions de solidarité. Et une fois de plus, merci beaucoup. Parfois, il y en a benché, ani baraji, ani miyebi, ayani mti wata. Ayani mti wata, ayani mti wata. Donc, ani chaga barala, amedou ka alaka nyambulo. Alaka nyambulo. Alaka ni basili yanga jibana kono. Kuma do ko nyina temu afara pour solidarité, une opportunité pour la cohésion sociale au Mali. Abada ko nga jibana ta basili non, mais solidarité ne prend pas ça ça vous pour nga ta nyom mi ne wote. Nga ta nyom mi wote. Donc, Antier, merci beaucoup et bonne journée. Femi minisma mɔgɔw ye olu ka dakuruɲɛ fila de tun ka kan ka tugu nin na nka i k'a dɔn u ka ɲɛmɔgɔ minnu n'o welela n'o ye a biro ɲɛmɔgɔba ye i k'a dɔn ale ma se ka kɛnɛ lasɔrɔ nka ka se baaraw kuncɛli ma fɛmi u ka polisi minnu n'olu bɛ patrouille kɛ dugu kɔnɔ i k'a dɔn olu nana bɛn a ma olu mɔnɛna kosɛbɛ bawo u y'a yira k'a fɔ a kun ka d'u ye u fana tun ka na kɛnɛ in ɲɛnabagaya o tumanin kelen na ka fara kɛnɛ in lakanabagaw kan nka komi ko kelen ni bɛ mɔgɔ sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen na bila ɲɔgɔnma o tɛmɛnɛw na Ansardine l'Islamia ɲɛmɔgɔw cɛ walasa o ɲɔgɔn foyi kana kɛ u ti min kalama
ala ka ni na aw bɛɛ se ma fɔta ani kɛta la. Sous-préfet central à Mopti o kuma na an b'a fɔ a ye k'a ka bisimila kɛw ɲuman ta. Hali a kɛra ten ne Mopti sous-préfet central k'a dɔn kɛw ɲuman ta ale ka dakuru ɲɛ 2 de tugura o la. Monsieur le maire de la commune urbaine de Mopti, Monsieur le directeur régional du développement social et de l'économie solidaire, Monsieur le président du Haut Conseil islamique, Monsieur le représentant du chef du village de Mopti, distingués représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs, c'est avec une joie immense et un grand honneur que je prends la parole ce jour au nom du gouverneur de la région de Mopti, empêché, et dont je vous présente les excuses à l'occasion de cette cérémonie de remise des dons aux personnes démunies, couplée aux dons de sang par la section Arsandi de Mopti. Mesdames et Messieurs, par ce geste, la section Ansardine de Mopti vient de témoigner une fois de plus son engagement en faveur des couches vulnérables de notre société. Indépendamment du choix de son guide El Hajj, Chérif Ousmane Madan Haïdra, comme parrain national du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion cette année. C'est le lieu pour moi, au nom du gouverneur de la région de Mopti et de l'ensemble des cadres politico-administratifs de la région, d'exprimer toute notre satisfaction pour l'élan de solidarité dont cette dynamique est utile. Section Ansardine de Mopti fait montre depuis un certain temps dans l'accompagnement des personnes en situation difficile ou de handicap. Puisse cette initiative avoir des échos auprès d'autres organisations de bienfaisance, tant les besoins restent immenses. Mesdames et Messieurs, en recevant ce don constitué de vivres de nos vies, je vois soulager et tant soit peu les besoins nutritionnels de cette frange de notre société. Aussi, j'ose croire d'ores et déjà que des dispositions sont prises pour le choix des heureux bénéficiaires et la distribution diligente des dons reçus. À la section Ansardine de Mopti, initiatrice de cette œuvre humanitaire, toujours engagée à nos côtés pour le soutien des personnes vulnérables, je voudrais féliciter ses responsables pour toutes les actions qu'ils ne cessent de déployer dans le cadre de leur politique de solidarité et surtout les encourager à persévérer dans cette voie pour le plus grand bien de nos populations nécessitées. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous ceux et toutes celles qui sans relâche participent à la prise en charge des populations démunies dans le cadre ou en dehors du mois de la solidarité. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet, an ka foli b'i ye kɛw ɲuman ta an b'a fɔ ko kumaw o ɲɛna wala n'ala sɔnna kurun kɔni o surunyana a bɛɛ la yɔrɔ ma sabu ka da ka kumakɛlaw ka maa laban o de kɛra an ka monsieur le gouverneur ye wala ka se ka programme kuncɛ a bɛna kuncɛ ni min ye o ye donbolow ye i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ aw ye cogoya min na Ansardine Islam section Mopti yan olu kɛlen don ka suman bɔrɛ 100 ka o labɛn ni o ye malo 50 ye ka fara tulu ani fɛn nafaman caman wɛrɛw kan nka balana komi ni o fana yera ko in na ni a ka kan ka fɔ fana ni ala sɔnna an b'an da se o ma Ansardine section olu ka hakili jagabɔw kɔnɔ o wulila ni hakilina min ye o de ye ka nin baara kɛ ta maa 100 ka nin donbolo di o ma nka an selen kɛnɛ kɔnɔ yan ko wɛrɛ nana don a kɔnɔ ni o ye an balima lujuratɔw ye n'an ko ma ko namaraw olu caman kɔni nana kɛnɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ tilani min kɛra olu ka garizigɛ ko ma bonya o la nka section yɛrɛ y'i to nin sigiyɔrɔ na ka miirina ta ko namara minnu bɛ yan sefa wari wa 20 ni o ye 100 000 ye ka a bɛ d'o ma kɛnɛ in kan o la an b'a fɔ ala k'a kɛ an n'o ma sini bɔda ye an bɛ Mopti section fo ka Ansardine bɛɛ lajɛlen fo dakuru ɲɛ kelen na. Wala Ansardine yɛrɛ kɔnɔ dɛmɛ bonda min bɛ yen ni o ye solidarité ye o ɲɛmaya kalifalen maa min na o ye Madani Mayiga ye. Ayiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Siga t'a la dɛmɛ kun fɔlɔ an y'a kanu k'a kɛ monsieur le gouverneur ale ka dɛmɛ fɔlɔ di Mama Sinayogo ma. Malo bɔrɛ 1 ani kilo litiri 5 ani 600 enveloppe. O de kan ka di ale ma. Ayiwa nin ye yatɛmaden comme an karamɔgɔ ka laɲini na
ale y'a jiran k'a fɔ yetimaden ani muso minnu cɛw fatura an k'an jija ka u ko ye o tuma nin kamalen ni ale ye yetimaden de ye wala o kosɔn an y'a kɛrɛnkɛrɛn n'ala sɔnna ma ka nin dɛmɛ nin ka ye nin kalo yɛrɛ bonya kama n'o bɔra yen directeur régional de la solidarité n'ala sɔnna ma ale bɛna madame Jara Maimouna Traoré madame Jara Maimouna Traoré n'o tɛmɛna ka bɔ yen monsieur le maire Issa Kansay ale kan ka Assane Diallo ale fana ka donbolo a kan k'a d'a ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen commandant Sidi Jara ale kan ka Abdul Cissé a kan ka n'a ka donbolo d'a ma wala ni fɔli an tɛnu ka sɔn ka taa k'a lase an karamɔgɔ ma min ye Cheikh Sharif Ousmane Madana Haidara ye ala sɔnna ma ale nin bonya a n'a karama bɛɛ bɛ segin ale de ma ayiwa a nɔgɔyara nin kɔni tun ye ɲɛbila de ye walasa an ka ɲɛmɔgɔ minnu bi yan olu ka se k'u bolo don baara la ka donbolo ditaw olu kuntigɛ an ye ayiwa alhamdulillah o baaraw bannen kɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ ayiwa bɔrɛ tɔw la ani suman tɔw ni tulu tɔw la ni ala sɔnna ma olu fana bɛna di sisan nka yanni an ka kuma labanw di an bɛna an ka bénéficiaires minnu ye donbolo sɔrɔ baara in na dakuruɲɛ kelen an b'o di an balimamuso ma ale bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ nin ko in bonya kan a n'a ka nisɔndiya ye nin ye. Anw ka taabolo ɲuman kɛra jɔnni ye Sarifu Usumani don. Ko anw ka da la k'a fɔ a b'a ka bɔ Sirifi Mori de y'a fɔ. Tigitigi bamananw ko ten ne ko yan man dɔgɔ. O la ni ala sɔnna Mopti janjo tɔw ni ala sɔnna ka wulibali kɛnɛ nata yira ne na aw kɛnɛ na an bɛna kunkun n'a ɲɛɲɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kɛ aw tɛgɛ baw dakuruɲɛ damadɔ kɛra baara laban na ani mɔgɔw ye baroɲɔgɔnyaw fana kɛ ni ala sɔnna aw b'o kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. N'an bɔra Moptikaw fɛ yen nɔ an bɛ kunnafoni minnu kɛ ka an ka bi wulibali kɛnɛ datugu aw ye ka bɛn Mali silamɛya ŋana sɔnɔminlakaw ka kulu kantigi n'o ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali président ye ani diɲɛ Ansardine Kurufa Kanda Nilaka n'o ye Ansardine Fédération Fadi Kanda ye n'o ye a guide ye ale kɛli ma dɛmɛɲɔgɔnya kalo denfa ye ni o de ye k'ale kɛ mois de solidarité parrain ye o hukumu de kɔnɔna na o kori kɔnɔ fana Ansardine tɔndenw olu ye jolidi belebeleba de boloda ka bɛn 2017 kalo 10 tile 16 tɛnɛndon ma ni ala sɔnna k'o yira ka dɔn u bɛna jolidi belebeleba de kɛ dugu mɔgɔbaw ni diina mɔgɔw fo ka taa se laadala mɔgɔw ma olu bɛɛ lajɛlen de ma welelen bɛ u fɛ a cérémonie belebeleba la farakaw fɛ yen nɔ a bɛ daminɛ sɔgɔmada fɛ segere na n'o ye 8h wagatiw ye fo ka taa se jɛnjɛ ma n'o ye tileganfɛlaw ye o tuma ni ala sɔnna a bɛ kɛ ka bɛn tɛnɛndon ma kunnafoni sɔrɔla Vie Keita ale bolo jɔma dafa ka kalada don. Anw ka taabolo ɲuman kɛra jɔnni ye Sarifu Usumani don. Ko anw ka da la k'a fɔ a b'a ka bɔ Sirifi Mori de y'a fɔ. Jolidi belebele de bolodalen no Gwenkɔgɔjida la Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ yɔrɔ la a bɛ fɔ min ma ko Sɛnfara. A bɛna kɛ kori min kɔnɔ o de ye salatigi Sirif Usman Madana Haidara kuntigi Seydi Sirif Usman Madana Haidara ale sugandini min kɛra Mande Maliba fɛ k'a kɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni gɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo denfa ye o tuma an bɛ dugawu de kɛ ko jolidi ni ala ka kɛ jolidi lawasalen i b'a fɔ ladala u b'a kɛ kɛcogo min na jɔma dafa ale bolo. Anw ka taabolo ɲuman kɛra jɔnni ye Sarifu Usumani don. Ko anw ka da la k'a fɔ a b'a ka bɔ Sirifi Mori de y'a fɔ. Walasa ka ba don sɛbɛnnikala na kunnakalan o kɔlɔlɔw ni a gɛlɛyaw yelen kɔfɛ i ka dɔn Ansardine Islamia tɔn min ni o bi Jinjankaw fɛ yen nɔ Kiɲɛba sigida la Stakili kɔrɔ sigida kɔnɔna na n'o ye Kiɲɛba section ye Stakili sous-section kɔnɔna na Jinjan ale jɛda kɔnɔna na Jinjan comité kɔnɔna na Solomani Kulibali ka bɔ Segukaw fɛ yen nɔ ale welela yenkaw fɛ walasa ka taa waati kungurunin kɛ ka mɔgɔw lakala sɛbɛnni na a bɛ fɔ min ma ko ngo i ka dɔn o kalan de bɛ sen na i ka dɔn dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na
i k'a dɔn kalan in bɛ senna bi ka bɛn 2017 kalo 10 tile 14 ma an bɛ dugawu de kɛ ko Ala ka kalan kuncɛ hɛrɛ la Ala ka kɛ kalan la wasalen ka mɔgɔ caman kɛ sɛbɛn dɔnna ye a sabula walasa ka se k'u ka diinaw dɔn waati kunkurunin kɔnɔna na kunnafoni sɔrɔla Dirisa Mariko bolo Jɔma Dafa ale ka kalada don Aunga sabu nyuma kera joni nyeshare bo usumani do Ko aunga dala ka po abaka bo siriti moride yako Nantara Sikaso kaw fe yen nɔ i k'a dɔn cérémonie belebeleba de tun bɛ Sikaso fana ka bɛn sibiri donya ma 2017 kalo 10 tile 14 sibiri ma i k'a dɔn fɛn min ye malo bɔrɛ 300 ale ni a nɔkan fɛn camanba de labɛnna olu fana bolo ka di dɛsɛbatɔw ni yatimɛdenw ma i k'a dɔn o tuma nin kelen na joli di belebeleba fana kɛra o fɛ la i k'a dɔn an ye moptikaw ka janjo lase aw ma cogo min ni sanbile Ala ye jɛna n'an ma dɛsɛ mɛnkanw na an bɛ Sikaso janjo fana kɛ aw ye o kɛcogo la kungun n'a ɲɛɲɛ ka aw kɛ a bɛɛ lajɛlen kalama ni sanbile Ala jɛna o ma Aunga sabu nyuma kera joni nyeshare bo usumani do Ko aunga dala ka po abaka bo siriti moride yako n'an bɔra ye an bɛ taa Gawokaw fɛ yen nɔ i k'a dɔn olu tun bɛ bonbili belebeleba la n'an k'o ma ko bɛtɔnda u tun b'o la ka bɛn sibiri donya de ma walasa ka u ka musakaw kɛ ni a ye i b'a fɔ Ansardini Islamiya ka laada ye cogo min na u bɛ foroba baaraw kɛ bɛtɔndaw bɛ o la ani baara caman wɛrɛ fo ka taa se birikibaw ma n'a ɲɔgɔnna foroba baara caman bɛ kɛ u fɛ walasa k'u ka kɛsu kɔnɔna giriya ni o ye o tuma i k'a dɔn Ansardini bɛ lamaga minnu kɛ u bɛ o musakaw bɔ o de la fo ka taa se u ka cinkanw ma n'o ye u ka cotisation ye tɔn min n'a jɔlen bɛ a yɛrɛ kolo la o tuma o jɔn yɛrɛ kolola baara belebele dɔ de tun bɛ Gawokaw fɛ yen nɔ sibiri don ka bɛn Octobre kalo tile 14 ma dimanche don n'o ye kari don ye Octobre kalo tile 15 i k'a dɔn baara kelen ka kan ka ladafa u bolo an bɛ dugawu de kɛ ko Ala ka a baara kudon hɛrɛ la Ala ka kɛ wasa ani kunkarata ye ka kɛ ni alijɛnɛ sɔngɔ ye kunnafoni sɔrɔla Mamutu Abubakari Konate bolo Gawokaw fɛ yen nɔ Jɔma Dafa ka kalada don Aunga sabu nyuma kera joni nyeshare bo usumani do Ko aunga dala ka po abaka bo siriti moride yako n'an bɔra ye an bɛ taa Kolokanikaw fɛ yen nɔ i k'a dɔn joli di belebeleba de sifonyara olu fana bolo o de organisera Kolokanikaw fɛ yen nɔ ka joli di lawasa kosɛbɛ a kɛra u fɛ don min na o de 2017 kalo 10 tile 14 sibiri don ye k'a dɔn a joli di fana kɛra joli di lawasalenba ye mɔgɔba camanba tun b'a kɛnɛ kan k'a dɔn joli camanba de dira kɛnɛ kan walasa ka banabaatɔw k'olu ni lakisi ka adamadenw tanga ka bɔ joliko kasara ma kunnafoni ale sɔrɔla Yakuba Kulibali ale fɛ Jɔma Dafa ka kalada don ni ne bɛ dansigi an ka bi wulibali kɛnɛ na aw ye aw kana ɲina fiyewu ne fana ma fili wulibali kɛnɛ kan aw b'a kalama k'a fɔ Seydi Serifu Usumani Madana Hayidara yatimɛden mɔgɔ 300 min n'olu bolola donna u mago la don fɛn caman ba la o kɛnɛba an y'a kunnafoni daminɛ aw ye a ma laban ni Ala sɔnna o kunnafoni tɔ bɛ an bolo don nataw la k'o bɛɛ lajɛlen kɛ aw tɛgɛ moptikaw ta tɔ fo ka taa se kunnafoni caman wɛrɛ ma minnu bɛ fan caman fɛ an ma minnu lase aw ma fɔlɔ ni Ala sɔnna n'an bolo kɛra minnu bɛɛ la baw jɔn dan y'i seko de ye an b'o bɛɛ lajɛlen lase aw ma aw ka se ka bɔ koba ninnu kɛcogo n'u kɛtumaw kalama walasa k'a ne ni aw dɛmɛ dusukun mafa ni dusukun sabati la wulibali kɛnɛ lamɛnbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka foli lase wulibali kɛnɛ jɛnsɛbagaw ma minnu b'a jɛnsɛ bɔlɔlɔsiraw kan internet kan Facebook sanfɛ fo ka taa se YouTube kanna ma an ka foli bɛ Mamadu So ye ka Siriki Samasegu fo o tuma nin kelen na Demba Jakite ka foli kɛ ale ye Faransiw ni Italiw ni a tɔgɔ di jamana kɔkan jamanaw caman b'a la o tuma nin kelen fana na radio bɔlen ɲɔgɔnma minnu b'a lasela fa jamana kɔnɔna na fan bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn an ka foli bɛ o lasebagaw bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ la voix des citoyens Koloni radio k'a fɔ ko Buguni radio Bejana Banimɔnɔ cɛ Jɛnɛkaw fɛ yen nɔ radio Jamana Fanakaw fɛ yen nɔ Mambe Kɔlɔnbada ale ni Kawina o tuma nin kelen na Kankabakaw fɛ yen nɔ citoyen de la fo ka taa se Kayekaw fɛ yen ma radio Saha Kulikɔrɔkaw fɛ yen nɔ a bɛ latɛmɛ yen nɔ Moptikaw fɛ yen nɔ radio Bani ni radio Kawral a b'o cogo kelen na Ɲɔnɔ radio Kɔlɔn Dɔgɔfiri radio Dakan
Sankaw feno la voix des jeunes segukaw feno abilame ino sigasokaw feno radio tataka abo chogo kele na gawokaw feno uluba lame radio hana adahar la voix des jeunes kondo ania aleni koton abo chogo kele na yamfuela ba lame radio futala abilame kalanakaw feno radio badiala wa ikado yoro chama mbade bika ala sila bololo sirauka grupu ka ani chogo bela jele na anga foli do bela jele wa bo chogo la yoro chama fana sigile me kani kene sanu mamba in lameni makono fam bela jele na ame duawo de ke alameni timinande ala ko dinena au bela jele ma sabu nyuma asedi Serif Usman Madana Haidara sijani kene ala ka da anama aba yere na ka dima ya fe chogo mina ni islam de bela jele abe here mi nyina bela jele ala ko peke anye ana yere wa bisram toro minye ala kan awni ale bela jele kisi ka bo oma ala ko ke amo ke kira kama ala ko ke ala yere ka ala ya kama soli ala muhammadi ode tuno haketo baka ka ambe wulibali kene wereka. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.